pa dili pa fully constructed. Hi ma'am. Mga guys, magol. Ala ka dira. Ayos bear. Hello. Shoutout sa among driver oh. Okay. Nag-training ni siya kwan kanang 2 years sa US para makakapto na ning driving lesson ani. 5 ka certificate bali. Ala ka dira. Mao nilang salamat mo sa atong mga aerodynamics driver. Ala ka dira unsa man tong term. Kung naamoy 50 pesos makalaag na malipay na inyong pamilya. Balik 50 nga pastil, why entrance re? Register lang mga kasimagol. Pasat, salamat mayor sa amigo. Again and again, thank you very much. You made our little boy happy. Are you having fun? Very good. Wow! You like it here? Mga kasimagol, among ruta karong adlaw padulong Siargao pero mag-stop over ta sa Boracay ma'am no? Oh, Boracay! Ala ka dira Boracay! Pagadian City lang yan. Ang sakalam. Ala ka dira. Chill lang. Kabot balik dito sa pier, balik sa reality. Ato mga utang nagutong naon.